हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे। तो चलें हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं। आज मैं आपके साथ पैदाइश 35 बाब पढ़ूंगी। और खुदा ने याकूब से कहा, उठ बैतिल को जा और वहीं रह, और वहाँ खुदा के लिए जो तुझे उस वक़्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई यीशु के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतिल को जाएं। वहाँ मैं खुदा के लिए, जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब याकूब ने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास था और मुंदरों को जो उनके कानों में थे और याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नज़दीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। और याकूब उन लोगों समेत जो उसके साथ थे लूज पहुंचा। बैतिल यही है और ये मुल्के कनान में है। और उसने वहाँ मज़बा बनाया और उस मकाम का नाम बैतिल रखा था, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वहीं उस पर ज़ाहिर हुआ था। और रिबका की दाया दबूरा मर गई और वो बैतिल अतराई में बलूत के दरख्त के नीचे दफन हुई, और उस बलूत का नाम अनून बकूत रखा गया। और याकूब के फदान आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी। और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे से याकूब ना कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। फिर खुदा ने उससे कहा कि मैं खुदाई कादर मुतलिक हूँ, तू बरोमंद हो और बहुत हो जा। तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे और बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे। और ये मुल्क जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है सो तुझको दूंगा, और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। और खुदा जिस जगह उससे हम कलाम हुआ वहीं से उसके पास से ऊपर चला गया। तब याकूब ने उस जगह जहाँ वो उससे हम कलाम हुआ पत्थर का एक सतून खड़ा किया और तेल डाला। और याकूब ने उस मकाम का नाम जहाँ खुदा उससे हम कलाम हुआ बैतिल रखा। और वो बैतिल से चले और अफराद थोड़ी ही दूर रह गया था कि राखल के दर्दे सा लगे और वज़ा हमल में नहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा कि डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बनूनी रखा और मर गई, पर उसके बाप ने उसका नाम बन्यामीन रखा। और राखल मर गई और अफरात यानी बैतलहम के रास्ता में दफन हुई। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राखल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। और इसराइल के आगे बढ़ा और इधर के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। और इसराइल के उस मुल्क में रहते हुए यूं हुआ कि रोबन ने जाकर अपने बाप की हिरम बिल्हा से मुबाशरत की। और इसराइल को ये मालूम हो गया। उस वक़्त याकूब के 12 बेटे थे और लिया के बेटे ये थे, रोबन याकूब का पिलौठा, और शमौन और लावी और यहूदा और आशकार और ज़बलून। और राखल के बेटे यूसुफ और बन्यामीन थे। और राखल की लौंडी बिल्हा के बेटे दान और नफ्ताली थे। और लिया की लौंडी जिल्फा के बेटे जद और आशर थे। ये सब याकूब के बेटे हैं जो फदान अराम में पैदा हुए। और याकूब ममरे में जो करीत अरबा यानी हेब्रोन है जहाँ इब्राहिम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 बरस का हुआ तब इसहाक ने दम छोड़ दिया
اور وفات پائی اور بوڑھا ہوا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ پاک خدا، آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں پڑھنے کے لیے دیا۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج کے کلام میں ہمیں سکھایا کہ خداوند یعقوب جو تیرا راست باز بندہ تھا خداوند، جس سے خداوند تو نے جب اپنے بھائی کے ڈر سے بھاگا تو خداوند تو نے خواب میں اسے دکھائی دیا، اور خداوند تو نے اس کے لیے خداوند وعدے کیے، خداوند اس کی نسل کو بڑھانے کے۔ خداوند جب تو نے پھر اسے بولا کہ تو اسی جگہ جا بیتل میں جہاں خداوند تجھ سے ملا تھا، تو خداوند تیرا بندہ تیرے کلام کو اس نے پورا کیا، اور اسی وقت وہ وہاں سے چل پڑا۔ اور خداوند جب تو نے اسے بولا کہ اپنے درمیان سے ہر طرح کے بتوں کو دور کرو اور طہارت کرو، اپنے آپ کو پاک صاف کرو، تو خداوند اس نے ایسا ہی کیا۔ خداوند اسے پھر دکھائی دیا، اور خداوند تو نے پھر اس سے وعدے کیے کہ مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے بلیس کروں گا، برکت دوں گا۔ اور پیارے خداوند، میں یہی برکت اور یہی بلیسنگ اپنے لیے اور اپنے ان سب پیاروں کے لیے مانگتی ہوں خداوند جو اس وقت دعا میں شامل ہیں۔ پاک خدا، تو ان سبوں کو چھو، اور میرے پاک خدا میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ جس طرح تو اپنے بندہ یعقوب کو خداوند تو 2 دفعہ ملا، خداوند تو نے اس سے باتیں کی، خداوند اسی طرح تو مجھ سے بھی اور ان سارے عزیزوں سے بھی خداوند تو خواب اور رویا میں ہم سے مل، اور خداوند تو ہم سے کلام کر، خداوند تو ہمیں بھی بتا، جیسے خداوند تو نے یعقوب سے باتیں کی، خداوند تو ہم سے بھی کر، اور میرے ان تمام پیاروں سے بھی باتیں کر خداوند، اور خداوند ان کی زندگیوں کی جو کمیاں ہیں تو ان کو دور کر، اور خداوند اگر ان کے بیچ میں بھی کسی طرح کی ایسی باتیں ہیں جنہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، تو میرے پاک خدا تو ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی ہر طرح کی ان روشوں کو دور کریں خداوند، جن کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، خداوند ان کو وہ دور کریں، اور خداوند یعقوب کی طرح وہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں، تاکہ خداوند تو ان کے حضور میں بھی آئے، اور تو خداوند ان سبوں کو بلیس کرے۔ یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔